Kisah diawali dengan seorang stalker yang turun dari dimensi lain. Tiba-tiba mendengar langkah kaki yang mendekat. Dengan cepat dia melumpuhkan bandit itu. Kemudian dia dan para tentara bayaran menuju tempat bandit berkumpul. Mereka menyergap markas dengan menembaki para bandit-bandit. Zero one to all. Let's get the Joshes on security. Not like that, no. Nothing left to lose. Ketika stalker sedang memeriksa tas salah seorang bandit, kemudian dia mendengar suara dari dimensi lain. Scene berubah sehari sebelum ketika Crow mendatangi markas para tentara bayaran. Di sana mereka membahas rencana untuk mendatangi sebuah gedung yang dijaga oleh para anomali monolit yang terdapat dokumen-dokumen rahasia yang mereka butuhkan. We got work to do. Effects of exposure from this signal has taken a significant amount of territory. Almost any holdings we once had have been completely. Monk? Duty's going to be running interference to make sure we can break through any block and hitting checkpoints from the Red Forest north. All be consulting and assessing anything we find at the signal. Any questions? Reason with, and they shoot on sight. Be ready. This is what's left of us. Over here's Yoke. To dig you out of. Here and there, some for the warlock. Or anyone else tells you to do a fucking thing, you do it. Same applies to you, by the way. Goddamn op, you're fucking around. You're gonna blow us all up. The rest of the building's still gotta be there when you're done. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dari hutan menuju beberapa kota yang dijaga oleh anomali monolit. What's the move? Let Duty know it's been a pleasure doing business with him. Oh, this is gonna be a good time. Alright, show us the way, Crow. Ketika sedang beristirahat, Crow berpindah dimensi lagi. Namun, dia dibangunkan oleh kapten yang mengatakan bahwa Weaver telah menghilang dari kelompok ketika izin buang air kecil. Situation. The effects of signal exposure appears to linger on whatever rest we got last night. Think you boys can handle that? Crow mendatangi Brian yang sedang duduk untuk bertanya tentang teori Nossphere. What is your theory about Atmosphere is, by chance, it's there. They're mimetic in nature. It can know us better than we know ourselves. I ain't good on that. I had a daughter, if you can believe it, bedridden.
Is that why you're here? Everybody to miss us. Last night I drunk nuts wept in front of him when he did. The reason. It knows this. Mereka melanjutkan perjalanan melewati kota Fury dan Ulysses. Over. To hunker down. The tunnels will be the Ketika sedang menuju bunker, mereka melihat anomali monolit yang sedang berjaga di pintu masuk. Kontak senjata pun tidak dapat dihindari. Understood, Warlock. We'll be ready. Kemudian mereka masuk memeriksa setiap ruangan. Namun, beberapa ruangan dikunci dengan sidik jari. We'll make it easy. think it's time we had a good look at our new friends. Not even human. If that's monolith. Alright, science man. After a couple of mag dumps. Gonna have a horde of these guys. We'll have to make OJ, do. Crow, OJ, Crow. dan Brian Stay with- bertugas mencari berkas-berkas, sedangkan yang lain East and west. menjaga perimeter yang akan kedatangan monolit dari timur dan barat. Ketika sedang mencari, Crow menemukan headphone dan berkas tentang proyek penelitian Si Consius. Likely the passwords of kids' birthdays, but I know how you find anything like that. Yeah, I don't know this. Sea Consciousness Project. We spend most of our... So, either this is... I don't know, I mean, maybe. There's also no reason why this couldn't be a newer group. Saat sedang membaca berkas, Kapten mengatakan terdapat pergerakan yang mendekat, sehingga OJ kembali keluar untuk membantu perimeter pasukan. Fucking layup. It's all the same to you. I think you should head outside with the others. Di dalam, Crow menemukan informasi di handphone bahwa Brian salah satu anggota penelitian dari proyek Consius. Kemudian, Crow menyuruh Brian untuk membuka pintu dengan tangannya. The lockdown has been resolved. Brian menceritakan tujuan mereka membuat proyek untuk mengubah sifat buruk manusia dengan nosfer secara permanen sehingga tidak ada lagi sifat buruk dari manusia. Eliminate our worst traits by Ketika altering the sedang name it. ingin menggabungkan nosfer dan biosphere, seorang stalker datang dan membunuh beberapa dari mereka serta merusak lab penelitian. We combined as much fear and the biosphere together. Harmonize them. We think the combined Brian ditugaskan datang untuk meninjau apakah proyek ini dapat dipulihkan dengan data-data yang tersisa. Di sana juga Brian mengatakan kepada Crow untuk membantunya karena hanya dialah yang memiliki akses militer untuk menghancurkan tempat penelitian ini. Sanity. Are you happy, Crow? Think for a moment. If we weren't so docile, mine. Well, knowing they would have to back to anything. Terrible things here today. Like the Costas things, they stay. Last thing you and I ever do. Di luar, pasukan melakukan kontak dengan anomali monolit yang menyerang mereka. 0-1 to all units. We made contact with Monolith!
Yokel! Move it! Watch the gravitably over there! Reloading! Fucking shit! Brian dan Crow menuju lab penelitian. You think this is it? Di sana mereka menemukan Weaver yang menghilang sebelumnya. Tiba-tiba badan Weaver terbelah yang dilakukan oleh inang anomali monolit yang terdiri dari ribuan kepala manusia. Crow mengalami perpindahan dimensi. Berada di rumah menemui keluarga kecilnya. Stiaku, ty залишив зі мною. Saat terbangun, Crow menemukan radio dan secari kertas yang tertulis untuk menghubungi militer agar menghancurkan gedung tersebut. Mirror, over. Louder, over. I'm getting down to my last fucking round! That woman doesn't get her soon! Crow lari dengan cepat untuk memberitahu pasukan kapten yang kewalahan melawan monolit di luar. Crow mengatakan bahwa dia telah menghubungi markas militer agar pasukan dengan cepat meninggalkan tempat ini. Setelah berhasil, kemudian Crow mengatakan perpisahan kepada kapten. Walaupun kapten menawarkan untuk bergabung dengan timnya, namun Crow mengatakan kepada mereka tidak akan bisa menemui Crow lagi. How all this is going to shake out back at Rostock. Position if you wanted it. Lord knows we could use the man. See each other again.